Play! Maayong buntag. Live stream. Maayong buntag di pulong, may buntag Zamboanga del Norte. Oh, mga kapaploy no. Kapaploy no. Data karon padulong ta sa Bituon Beach no. Sama nato atong mga idol. Wow. Just out. May mga taga mga taga Luzon no. Delikado. Pre, at tangiya mo mga pag-enjoy dito no. God bless to us no. Tara, view gimme. Delikado. Mayong adlaw di pulog, mayong adlaw Zamboanga del Norte. O mga kapaploy no. O tara mga kapaploy, adto na tapadulong sa Bituon Beach. Delikado. Mga kapaploy no, atong mga ano diyan na napita oh. Dito mo. Tagbo ming Ariel Stambak. Ako na. Pasano na. Oh. Abi ha, biranan dia. Na. Hi. Hi ka vlog. Tara. Ina ta. Driving in my car right after a beer. Hey, that bomb is shaped like a deer. DUI. Dati paabot ra na oh, CCTV. Paploy, isa na paploy. Asa di padulong ni. Ingo nila paploy nga. Nindot ako kayo ng lugar ah. Dindot din eh. Ato galing subayon, delikado. Kasuper saya nun ko. Ando. Kasuper saya nun ko. Ando. Kasuper saya nun ko. Ando. Super saya nun ko. Ando. A few moments later. So nahabog kayo? Kaya mo na lang mo bikin. Inay. Exactly dito doon ako tuhod gabi. Tinudan na yun. Slide no? Legit. Umuulan kan. Sarado ang entrance dito. Pirado. Ay. Wait. Maligo kita. Oh, diara. Nangaabot na ta diring dapita. Tara oh. Je. Ano ko na Je? Sige Je. Go ahead Je. Okay. Muna ginatawag nila bituon. Bituon gyud oy. Ro, kalami kaya tong anpodo lugar oh. Tara tong duulon mga kapaploy.